unboxing, guys. So this is a 10 years anniversary gift. Ang tangon na tong address kay para dili mahagip sa tong video ba. Kaya importante mag-upload tag mga video kanang di makita ang address kay basig matulis ta wala ra batay kwarta. Handle with hair, so mabuak na siya. Go ahead and hold on. Go ahead. You put this in the wrong mailbox. What's this? Battery? I guess a battery. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Happy anniversary. Happy anniversary. Kasi mabuo. Hindi na pa ingan. Kita ba? Huwag iyang kuan, iyang personalized na gift. So na po siya gi-order na gift last day. 3 or 4 items. Nya ako wala jud ko ni palit og gift. So 10 years wedding anniversary namo. So nagpa customize siya og love infinity. Then siya pang screw day siya. Then I think it's AA. I thought this is a battery. But it's not a battery. It's a screw. Ganun siya. 1, 2, 3. Ganun siya. 2, 3 something. So it's like this. Screw.